तांगशाल हर विशालगढ़ थानानि चिकनसरा आमचायाव खरंनि ड्राग्स फालनाय रंग रमखा आमचानि लुकुरक रमजांनाय रंग ओंखा राजा देबनाथ तै प्रीतम चौधरी जायखे सोब्रांमानि यागुल पाइथागो पुलिसनि यागो याफारि रेखा बरंनो आमचानि लुकुरक हास्टेनो ड्राग्स फ्री स्टेट नामनानि मंत्री अकरा बिप्लब कुमार देबनि नाहारमुंनो बसकांतनै फेकजांनाय टेब्लेट जानाय तै ड्राग्स बानिया खायने बरकनो नायटुगै तिख्लायनानि सामुंनो याफाव नाहारजाक दालबिदाल क्लाब एनजिओ तै किसासुक मथानि अजामारक फियाबा अ सामुंगो पुलिस बुखाक्ति गराक साक्थार मुंगरैनि बागै सुफुंजागिया मंत्री अकरा बिप्लब कुमार देबनि हास्टेनो ड्राग्स फ्री स्टेट खालायनानि नाहारमुं आबोनि बागै ड्राग्स बानिया खालायने रंनो सामुंनो कासुना बागै हास्टे हापांनि सयखौ बुइना हारमुं तंफानो किसासुक पुलिसनि रां पैसाना हामजाकनानि किसासुक थानानि अजामारंनि नाहारमुं हामियानि बागै कमरनानि फाइसिं हास्टेनि सिख्लारंनि थिनां फियाबा तांगशाल हर विशालगढ़ थानानि चिकनसरा आमचायाव खरंनि ड्राग्स फालनाय रंनो रमखा आमचानि लुकुरक रमजांनाय रंखा राजा देबनाथ तै प्रीतम चौधरी कक्टमा मानखेना आमचायाव थांङै सगैकिया विशालगढ़ थानानि पुलिस जायखे सोब्रांमानि यागुल पुलिसनि यागो याफारि रेखा बरंनो आमचानि लुकुरक विशालगढ़ अफिस जिल्ला आमचानि पाइ तुबुमानि अ फेकजांनाय टेब्लेट ड्राग्सनि साका आमचानि लुकुरंनि यागो मानजांनाय अशिक्लारक এখানে স্যার আজকে ৫-৬ মাস ধরে দেখতেছি মানে শুনতেছি আর কি কোটা বেছে একটা ছেলে বা খাওয়ানি আছে প্রায় ১০-১৫ জন তারপরে আমরা অনেক চেষ্টা করছি ধরা লাগিয়া পারতেছি না ওই অনেক চেষ্টা করছিলাম বলতে এর মধ্যে কয়েকদিন শুনছি তো ওই সময় টাইমটা লয়ে আমরা আনতে মানে ওই সময় আমরা বাজারে থাকি না তারপরে আপনার আজকে শুনলাম এর পাও কাটছে পাও কাটার পরে হয়ে গেছে অবশ্যই আরেকজন বাইক ক্লিয়ার যাওয়ার পরে কইছে কয় মলম নিব আমরা এখানে মেডিকেল আছে কিন্তু ওষুধ নিত না এখানে অবশ্যই থেকে আনবো শুনছি যখন যাতে বাইক নিছে হেও আউট করছে মনে হয় কোটা লেগে গেছে তারপরে প্রায় ২ ঘন্টা ২ ঘন্টা আমরা নিয়ে অপেক্ষা করছি করে সেটা আওয়ারও লাগিয়া ধরছি ধরার পরে কোন জায়গা ধরছেন আপনারা? এই যে আমরা চিকন বাজারে জায়গাটার নাম কি? চিকনচারা বাটির নাম চিকনচারা তো এই হাতে পকেটে আট দিছি পরে প্রথম একটা পড়ছে করার পরে হাতে মোবাইলটা লইছি মোবাইল লওয়ার পরে আরেকজনের পকেটে আট দিছি পড়ছে ৩টা কোটা পাইছি। কয়জন ছিল? হ্যাঁ ২জন আছে কয় আমরা হেরাতে নামটা মনে কিছু লইছি একজন টিঙ্কু মালাকার পান্তুজ দে তারপরে অভিজিৎ বর্মন আরেকজন কুটু সাহা সূত্রধর। কয়জন আটক করছেন আজকে আপনারা? আচ্ছা ২জন করছিলাম আমরা। তারা কোন জায়গার? তারা আমরা এখানে রই বলতে কালীবাড়ি সাম্পামুর হেরাবাড়ি সাম্পামুর রই আরেকজন বাড়ি আগরতলা। আজকে যে ২জন দোষী তার নাম কি? হ্যাঁ নাম রাজা দেবনাথ একজন নাম আর হ্যাঁ নাম কি শিলজানি করতে পারেন হেরাবাড়ি আগরতলা। বিশালগড় নিশিমি আশিসনি ককঠুম চিনি খরাং।